नाजरीन, क्या आपने कभी हजरत मखदूम ए पाक की बिल्ली के बारे में सुना है? हाँ नाजरीन, एक ऐसी बिल्ली जिसके अंदर बेशुमार कमालात मौजूद थे। एक ऐसी बिल्ली जिसने अपनी जान औलिया अल्लाह पर कुर्बान कर दी थी। एक ऐसी बिल्ली जिस पर मखदूम ए पाक का खूब फैज़ान बरसता था। चलें इस बिल्ली की मज़ार की ज़ियारत करते हैं जो कि छौछा शरीफ ही में मौजूद है, और जानते हैं इसके बारे में चंद बातें। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो कि छौछा शरीफ टाउन है, ये मुल्क हिंदुस्तान के रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर में पड़ता है। यहाँ पर कई सारे औलिया एहकराम आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं में से एक औलिया की निस्बत, एक वली की निस्बत, जो कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनसे निस्बत रखने वाली एक बिल्ली जिसने एक ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर कि आप दंग रह जाएंगे। आप आगे जानेंगे कि किस वाक़या से ये बिल्ली मशहूर हुई और यहाँ पे मज़ार बनाई गई। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नाजरीन, हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात कोई भी महताज दारुब नहीं है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी सिलसिले अशरफियाँ के बानी हैं, और अशरफी सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं बल्कि सिलसिले चिश्तियाँ ही की एक शाख है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जब किसी जानवर पर पड़ता है तो उस जानवर का मुकाम भी कितना बुलंद हो जाता है। इस बिल्ली को यहाँ के लोग मोहब्बत से बिलाई बीवी के नाम से जानते हैं, और यह मज़ार हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर जाने के हमने मुकम्मल रास्ता बताया है। आप उसी रास्ते को फॉलो करते हुए गाड़ी से या फिर आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और खुलफा के दरमियान में बैठकर कि एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह इनकी फ़जीलत और मुकाम बयान कर रहे थे। आप बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा मुकाम अता किया कि आपकी निगाह से कुत्ता भी वली सिफत बन जाता है। ये वाक़या सुनकर कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनके जहन में यह ख्याल गुजरता है कि क्या आज के दौर में भी कोई एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनकी निगाह से अल्लाह ताला जानवरों में भी वली सिफत पैदा कर सकता है। आप यह दिल में ख्याल करते ही रहते थे कि मखदूम पाक को इसका पता चल जाता है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं कि शायद इस ज़माने में भी कोई ऐसे वली होंगे। नाजरीन, हज़रत मखदूम पाक के एक और मुरीद जिनका नाम कमाल जोगी था, इनके घर में एक बिल्ली थी जो ये पाला करते थे। मखदूम पाक इनसे फरमाते हैं कि कमाल जोगी जाओ, अपनी बिल्ली को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। जब कमाल जोगी अपनी बिल्ली लेकर के मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उस वक्त मखदूम पाक बयान फरमा रहे होते हैं कि आप पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। आपका बयान वो बिल्ली भी वहाँ पर बैठकर सुन रही थी और वो अपना सर झुकाए हुई थी। जैसे ही मखदूम पाक का बयान ख़त्म हुआ तो बिल्ली पर एक वज्द तारी हो गया और वो एक इंसान के कद के बराबर उछलती है और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस बिल्ली को होश आता है तो अल्लाहु अकबर, उस बिल्ली में एक अलग ही कमाल पैदा हो जाता है। जिस मज़ार की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यही मज़ार बिलाई बीबी यानी मखदूम पाक की बिल्ली की मज़ार है। बहरहाल, इस वाक़ये के बाद वो बिल्ली मखदूम पाक की बारगाह ही में रहा करती थी, और जब भी कभी मेहमान आने वाले होते तो वह बिल्ली आवाज़ देती। जितने भी बार वो बिल्ली आवाज़ देती तो मखदूम पाक के जो बावर्ची थे उस आवाज़ से पता लगा लेते थे कि कितने मेहमान आने वाले हैं। एक मर्तबा इसी तरीके से बिल्ली ने 4 या 5 मर्तबा आवाज़ लगाई तो उसी हिसाब से मखदूम पाक के बावर्ची ने उन लोगों के लिए खाना तैयार किया। जब वह लोग आए, खाना पेश किया गया तो देखा कि एक आदमी ज़्यादा है। फिर मखदूम पाक ने अपनी बिल्ली पर निगाह डाली और फरमाया कि जब एक आदमी ज़्यादा आया है
تو تم نے ایک مرتبہ آواز کم کیوں لگائی؟ پھر وہ بلی ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں تو ان فقیروں کو سونگھنے لگتی ہیں، پھر ایک شخص کی گود میں جا کر پیشاب کر دیتی ہیں تو مخدوم پاک سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جو شخص ہیں یہ ان فقیروں میں سے نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے، کوئی غیر ہے۔ وہ شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں حضور، میں ایک دہیریا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں پیر فقیر کے بارگاہ میں اور دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ حق پر ہے یا نہیں ہے، اور میرا یہ ارادہ تھا جہاں پر بھی میرا دل لگ جائے اور جہاں مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ سچے ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں، اور یہاں پر میں نے یہ کرامات دیکھی کہ یا مخدوم پاک، آپ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، آپ کی بارگاہ میں رہنے والی بلی نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر، کیا شان عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے مخدوم پاک کی بلی کو مخدوم پاک کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طریقے سے جب بھی کبھی مخدوم پاک کو کسی اپنے کو مرید بلوانا ہوتا تو اس بلی کو اس کا نام کہہ دیتے، وہ اس کے گھر پہ جا کر کے آواز کر دی تو آپ کے مرید سمجھ جاتے کہ مجھے مخدوم پاک نے بلوایا ہے۔ ناظرین، حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہ بلی آپ کے جانشین اور آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبد الرزاق نورالعین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ کے باورچی خانے میں دودھ ابل رہا تھا اور اس کی بھاپ اوپر تک پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک زہریلا سانپ اس دودھ کی ڈیگ میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ زہریلا بن گیا۔ اگر کوئی بھی اسے پیتا تو وہ مر جاتا۔ بلی کو یہ بات پتہ چل گئی، وہ باورچی کے پاس جاتی اور بار بار کہتی ہے، لیکن وہ باورچی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی بھوکی ہے، مجھ سے دودھ مانگ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دودھ کو ٹھنڈا ہونے دو، میں تمہیں دودھ دیتا ہوں۔ بلی نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، پھر وہ بلی دودھ کے ڈیگ میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب اس ڈیگ کو خالی کیا گیا تو اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نورالعین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بلی جان گئی تھی کہ اس کے اندر سانپ موجود ہیں اور وہ اشارہ دے رہی تھی، لیکن تم لوگ سمجھ نہیں پائے اور اس بلی نے اپنی جان فقیروں پر قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس بلی کی قبر دارالعمان میں تالاب کے کنارے بناؤ اور اسے وہاں پر دفن کرو اور اس کا ایک روزہ تیار کرو۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق نورالعین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ہی پر آپ کی بارگاہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر جس علاقے کا نام دارالعمان ہے، ایک تالاب کے کنارے پر اس بلی کی مزار بنائی گئی۔ ناظرین، جب بھی آپ کی چوچا شریف تشریف لے جائیں تو یہاں پر بھی حاضری میں دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔